sakso sangsate sakan tingun yang ni kita pa video na mo ndeke mung dal ni video dan ching YouTube ni gaman details an ching thalangen mo YouTube ko ching upload ka ingon YouTube ko jakhalengon maiki ching namme jakhan lagta nanga namme ke simsak nagta nanga mo aru video rang upload ka ching namme upload ka nagta nanga mai tak padan ching anjini views rang ko ching thangdot nagta matgen aru plus nangni watch time rang mai ko thangdo nagta matgen aru subscribe ko maiki matgen anjing rang ni gamuk thali ranggen mo anjing mai ko de anjing views rang thangdo nagta matgen mai ke subscribe rang thangdo nagta matgen aru mai rang ko YouTube ko video upload ka ingon anjing dak nagta nanga gamuk anjing thali rang namo timang ni bimangan san baning minta sang mokwa dekin sung yenga san balokar TV ko dakes kang panat simang ko monak taska dakes kang panat simang ni ya dalu video ko ningon na simang gata yuborong ben sim ode na simang ang ni channel ko subscribe kai tak sakani ko pachina na simang sakanti ko molenga mo gata yuborong ben sim ode aru video ko namna ken sim ode na sim like ka pabo aru share kana comment kana gwal fana pe dake anjing video ko upload ka ingon anjing YouTube ko jakhalengon chukmotan mo anjing YouTube ko jakhalengon anjing ni content rang anjing ni video rang namna gata nanggen aru chukmotan clear rong nak tananggen video ba video clear rong nak tananggen anjing real camera ko kana gata nanggen mo ursa anjing ni YouTube rang video rang upload ka ingon thangdo na gata matgen watch time rang views rang thangdo na gata matgen mo aru nakin mungsa na YouTube ko upload ka ingon on mungsong ko pa mungsa ane asimang na mereke giskrabo naki anjing video ko upload ka ingon video upload ka ni zaman anjing mic ko takna nga anjing thumbnail picture don nakta nga mo thumbnail picture ko don ningon anjing thumbnail picture ko namme ke sli thari na gata nga aru nithoi thai na gata nga aru thumbnail picture ko tharingon anjing namme ke edit kai anjing de tharak ke video ko thari e upload ka ni jamo oni man mungsa video ko edit ka ni mungsa video ko upload ka ni ba mungsa video ko shoot ka ni da ni gida shoot ka ni khatharam ram jamo oni man nikna gata nga aru bumchip na gata nikna gata bibing nanga mo maina tharake anjing thamko kain chungone wan tharake gmani aigen oni gman abum chipna gata nanggen aru gisik ko nangni mungnan a khamko khanakta nanggen ungjori gisik ni khamko khaching chungode mamung saloba nangni subscribe aru views rang thangdo nagata manchung mutchawa oni manching video upload kaingon na namme ke simsakna gata nanga aru chungmotan thumbnail picture tharingon mandirang maina koni nangni thumbnail picture ko nyari nangni video ko chungmotan nangni video ko thumbnail picture ko nukke nangni video ko maina kode click kaimna nigen mo mandirang oni man thumbnail picture nami dakki thari na gata nga anga mai ki thumbnail picture ko thari nga simang nak taman na simang screen ko bisawat ken dian yat po ane ki thumbnail picture ko thari nga mo thumbnail picture ko ndake thari nga oni gaman namme ki gisne thumbnail picture thari nga ongchode nakni video ko mandirang mamang salba click ani jaba aru video ko upload kaingon na anga ndake akanak taska video ko upload kaingon mo chungmotan nakni content namna gata nga banuba achak singana banuba mande ki kakana banuba maiba takana yan nakpak nang video shoot ka matung somayo nakpak sound ko chungmotan effect ko manjana gata silent ungba biaposan a video ko shoot ka bomo ongjodi nakni content namjawa ongjodi nakni channel nan monetize sungna gata ningen mo ningni kani ko mangen uni gaman video ko shoot ka ingon na chungmotan silent ungba biaposan shoot ka nagta nga banuba achak singa banuba mande ki kaka banuba maiba taka yan nakmo banuba music kama inak barangko aro chungmotan wan na simang nakan ken music mo music chungmotan git nakni video shoot kamtung somayo banuba music banuba git watong etmode copyright strike sokai gene copyright strike mo aigen uni gaman git kode gamatna nang chungmotan nirpeng video shoot ka ingon uni gaman silent ungaba biaposan a video shoot kana gata nanga video ko thari na gata nanga ongjaude nakni views rang thangdo jawmo manderang aro nidigani ko ungen nidigani ko matgen aru nakni hagana katharang ko khna chakjawa mamung saloba uni gaman silent ungba biaposan a video ko shoot ka bo tharibo naki thumbnail picture ko tharingo anching sinsak nangta nanga thumbnail picture ko nyari mai rakpade mandirang ni video ko open kai nigen mo ningam thumbnail picture ko nammi simsak ko tharibo aru namgaba content ko na onakta joton khabo nakni video shoot ka anio aru one daily na antio daily na video ko upload kanakta joton khabo mo antiko daily na video ko upload kanakta joton khabo ongjode nakni views rang thangdo jawa mai nakpade anching antio daily video ko upload kagin simong ode aru chungmotan one tag seanio mungsong bat ka bonga tag sengon an america simsak na gata nanga tag sengon an america simsak po ongjodi nakni tag seanio mistake ongin simong ode mamung saloba nakni video viral ongna gata manjawane nakni video mamung saloba viral ongjawa na tag sengon na america simsak ki tag ko sibomo oni gaman tag ko din nammi sina nanga gisik nang nanga tag sengon oni gaman na tag sengon a tharakki sina gata joton khanabe mamung saloba khasinsin sa kamko kabomo khasinsin kam kaisa teko na mereke unesa na video ko upload kabomo
aro thumbnail picture ko name reke sli tharibo undi nakni video ko mandirang open kai nigen umti nakni thumbnail picture ko niaring mandirang gisko nangjawa nina aro nasimang nang video thairat keman donga nasimang wa video ko nibo mai video na nasimang ni subscribe ko off kai donbo mo nasimang ni subscribe ko off kai donbo na subscribe bang kujagin simongode views tangdugi kujagin simongode mai rakode mandirang nakni subscribe ko nukjawa saubade nakni subscribe ko niarin ya video di namjakon ya mandeni channel de mandirang na skenu jakon ngbao nangko subscribe ka jawa aro nakni video ko ni jawa mo uning mana subscribe ko mana bede off kai donbo jamano na subscribe tangdu jokono monetize joko na sipang jokono na nakni channel ko subscribe ko on kai don plan kita mangen mo aro na video ko tharingon video shoot kaingon na tutorial video tharingon sungmotan mo suppose angni kita akan tinga tutorial video tharingon nakni skani nakni video mandirang na dakchakani mandirang na wiani masiani ko ongpa video ongna kita nanggen mo video na tharingon mandirang na dakchakani ko mandirang na changa sapani ko bo mandirang na maiba mangsasak dakchakani ko ongpa nakni video ongna kita nanggen unusa mandirang nakni channel ko subscribe kagen aro nakni channel ko nigen pangnana mo unusa nakni views rang nakni watch time nakni subscribe rang tangdona kita mangen nake nasimang YouTube ni gaman nasimang thalaha daude anga masinok ni masia chansia mo nake YouTube ko jakalingon anching dake jakala kita nanga nakni thumbnail picture ko skangba nami tharibo aro video shoot kao na video ko clear ong nakta nanggen nakni content ong nanggen sakabun rangni music ko ranabe sakabun rangni kurang ko ranabe aro na video shoot kaingon na real camera au shoot kanakta joton kabo ongjaude nakni video mamung saloba pandirangni nikanyo namani ongjawa mo ni dikani onggen oni man video ko shoot kaingon na namme reki anthangni content ko san thari na gata joton kabone dege mang dalni video diasan dege na simang niseng ko sakan tikon metela dege na sing YouTube ni gaman simang masing nok nya bebera aro na simang video ko upload kaingon public karani mamung saloba upload kanabe from browser ba upload kana kata manna video ko mo YouTube ba direct ba upload kana kata manna aro gallery na rangi video ko upload kana kata ba manna warang ni gaman ngaskiha na simang angni channel si napangi ni bomo ndake mang video di ro khalgen deba na simang sakseki ni pachinanga na simang komot monatinga maine video ko puni ni jagin simori na simang wijawa mo oni gaman video ko sakseki puni ni papo ndake anching YouTube ni gaman de masing nok na bebera dege na anthangni content ko jakhalbo mamung saloba sakabani content ko ranabe sakabani music ko sakabani kurang ko ranabe mamung saloba ani man anthangni real camera au nangni phone ni real camera au video shoot kaisa mamang gikaka mamang jikjaka silent ongba biapusana video shoot kabo unusanang ni content namgen mo unusanang ni content namgen aro namne picture nami tharibo dekya sakan tikon mola na simang video upload kaingon youtuber rang je mangan youtuber ong chimo video ko upload kaingon video ko shoot kaingon video ko tharingon simang namme reke simsak kesa video ko tharina gata shoot kana gata joton kabo aro tag ko nengon namme reke tag onbo aro description singon description no namme reke mandirang ni kanyo gisko nangna gata aro gisko chaswani ko nagata wanda parangko gisko nakni duk rangko ba nakni nikni kani rangko parak nagata joton kabo aro nakni description no na nakni i Facebook ongjamaina Instagram ongjamaina ba dingtang tang nakni app rangni mo link rangko na onagata joton kabo mo degemang dalni video diasan dengan iseng pesakan tikon betela degen simang kita yubrong gen semodang ni channel ko subscribe kai donbo aro ya video ko namne gen semodang sim like kana google panabe cek ni channel na simang takchakani ko paboni sakan tikon nang mo bola degi dalni video diasan sakan tikon changsake betela